Waangalizi watukufu wa Comoro Magazini ya maada hadi rangu asubuhi ya leo ranso mwambiani ama ma journalisti wa Comoro Magazini wafanya ziara hapa mashusho shangazija ordalo fikiro maskuja ortoka na mwali na kama mzangu venzer sur la maore rahadisi na acteur socio-politique wa insiatu demana subiri para bahati rahadisi na wapanda ransi na watu wavili wararu regiar hadisi na Ibrahim Abdurazak ikawa jilihana halzina la razida ikawa watu wamjua wakati wengi harmo ilipira mana atsavu mpira akamadhamana mpira akanadhamana nyingi harmo ensi beleo aregea jatende hadi mrongozi shuzungu asoromba porte-parole wa opposition ya Comoro surtout ibazilio mu Comoro ata na walo mwenze wajau wayo wakili arongwazi nozao resijua amba insiatu ifaliki mihima mengi ifaliki mihima midiro wayo lakuwa na hulakuwa mara nyingi bervenze leo je harmo ya Comoro Magazine rimu rumzise za tura aina za fikra wajau za husu insi inamnekao denda president assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Avo de nama made hali ranye sazi tongozini wa karvenze ujele usoni wa Comoro waliondrani na mwenze wa dungao i Comoro Magazine washinde wa hwelwe zaidi ukawapare batu wa hudunga wanbo wa hudungao banza wasujwa do pare nafasi wa mwanjina wale ambao wasudunga mara handa washinde wa hujwa mahode de ni tongotibu Spanya wa harma insini bani. Ndani namniruhusu nirenge fursa na nimbeshele marhaba parce que lolo handa nirunda bahati kansi hadisi wa meja hamnamna kaundu azamba usawu zamba zendongozo nsipia nsivanu haize ndongozo nsipia azamba kati de tsukanga mengubano en tant que porte-parole haorambe mkalimani ya opposition ye front donc haorambe hojim di for opposition dinamna kaundu la kansiwanu iyo de mahadisi ya Jacob Jamal, mahadisi ya siasa, mahadisi ya husu namna ntikando yangamizi wao, manati namna endao, de namna nti yangamizi wao ni asumani ne detewela. Donc iyo ndizo rakansi wana ritanrishi rijibu he masuala yani ya bunga mivanga mitayari ya ulindaye masuala hani njoo yajibu. Shaka blaga mmeshwe mahab. Damade namna kao de raudunga mara nyingi raudunga na antwa jina wapasana opposition. Resijua amba vaka pression yaka ili ya opposition kuifanya les groupes zambali nambali anu mvoka kinyume na yezi loleo vaka mouvement ya korongo bazalina lao mouvement ile avavo kaisi iregia nyuma ina adulting ya harmoni kontimba manu hamna mna ndore kemi chapter mane swala lao di opposition qui toujours opposition ya azali henamna kombi andi sawa ti asumani mwili de politique kaundu waende sawa namna wasorifu yansi namna kaundu wangamizao yansi maana kana bangu waende sawa yansi namna wangamizao yansi parce que kingi yansi yangamiao kabati upande itoka uyonsi mbajo sibutandikana alhamdulillah upande undu zinongongizo barabara ngazindelea ondo donc awenge keiti ya ukarambe ukana kariti yao sha edaraja zika namna mbili rika kinyume neso rafane ziyazali rangu 2016 ikaondi ya rajua kaha vote wa haki rija hata 2018 wakati ya saya sante ya rambu wa ukana asafanya mahamidi takriban namba hinru katina ndongo ya renda harmaitinu na izosi wa saya rizamba mezimira rumangia ukanti kawe namna haja ngujoreje uhao mwini hani namna kaundu ya haja donc wabenge bandi ya harambuwaze ndongo hizo haundu mikma kia satse na yanzavire habiri hanu manzia za husu asizi za fungulani waze ikawa hazi transforme sisi rika hapo kana bangar shangria uze asizi shabura mbuwa ukana izo ya dhumania sidezi asizi hena mna kaudo zambanga na loze ndesiwa rijivuru rizisabiki rizamba ya ukazi asizinu ngazidoza ngamiza nti emana woi katina ndongo ya dhumania ya ufikira nti katido tsukaya ya jiabadi bie sharia ya jihensi harma yes abwengesha bandi yabo hajeze asizi fanishiha ya opposition kijakabu harengia haruma mamiliari wandu watu wafikira njema wandu wakabu kanamba watu wafikirambi fikira njema za hwende sainsi chazi zonti pia hazira kubeli harengenu kutanzima wako kijatu sindriwa harma mkonsiwo dombadi bie sharia ya jia hini donc hashemeleza referendum
wakatarishimelize referendum sisi kabati usikwenga uzima rambaze asizi amprofiten zambe ndondo karja pa rambaze asizi kazi zinofanyishia ramba karture nga funvu ezi asizinu efikira za hazo ya lonizo lukana ya changer sharia ba karja pa ramba kartu kazi zinofanyishia rija effectivement zijazi fanyishia eba hanu yarenga haringo badile sharia biura yamba uyo ramba wandu karjambe sharia ka referendum kinofanyishia ramba wandu wa tsende harme referendum wakomori kwa jajibu kwa jenda harme referendum ngamjua kwamba jideplace kwa jatimizi hata 7% ya population kwa jimli fanya masiwa ngambo jideplace waenda kwa jatimizi hata 7%. Yongwa jangianga watama maindini wajeni wajabo waona inamna kabla zinongoza za waswidi abwenge hajaba waswidi harma daraja hajamba ukana abasanga munafanya election presidentielle la ukana umoja kwa la organize usawiri. Donc wakati ambapo organize les élections hizo rifikiri haurika ujihadaya ya ukana kujofanya elections za nyongoha rende ranenge pouvoir rejeze ordre constitutionnel rifanyize ngozana dimu 2021 wake election jofanya shama sheswa shanzuan iliera isujohuja ya kembu ya rama sheswa shanzuan shanyonsi pia ngamjuao yoka wajafanya election yemajeshi watunda warenge wabema kiesi warenge hajinika ukahunduze zevotizo donc abwenge opposition yichange suwaya yode mana kanga mona ukarangu de 24 mars ataje hunde leo le 24 mars 2019 ataje hunde leo rilona le 22 quand je trompe le 22 août 2021 yo mahamili wanusu wanyasi walio Faransa pour la première fois dans l'histoire des Comores indépendants wanjia wafikiriao ya hensi wajimanifesteo hena mnaona nsi yangamizi wao manaka tuende si wangamizi wao hato mwiso ataje hunde usiku wa jana wana wakuzalwa harma nsi ya Faransa walune maisha yao pia Faransa wasubuti wajua ukale gozila mvuli fanyi wao banu eshetiso chifanyi wao banu shawa subuti wambangu wajao wajiwambe tijao arrête na yote kama wajafanya kudeta tujangwa nzua muse tujangwa no kule nao kwa jabala mzinga ninga mjua ukasuna nikajansi wabanu kati majeshi shakabati wanrwa komoro mhimilia c'est le contraire wananrwa nzuende guto wanrwa rudi wende zao donc awenge wajabanu pour la première fois inu ndongo kita paro fanyishia harbi histoire ya komoro kawaja poro kara isi mui fuma mui hama asumani. Donc, après le 26 mai 2021, il y avait opposition, c'est n'a changé fikira. Après yo marayararo, il a changé fikira. Et n'a pas mjibali. Mananga riele wao, il y a le 26 mai 2021. Azali ya kaula dima fanya passation de service ya. Na rais Jotsungu lo harma chez swa shanzua. Ya tuifanya ya borango sikuo ngari mkonte ukana nge illégal kati légitime wahende sainti shaide udio maana himiliwa ni majeshi donc awe sura ya opposition ichange wakati kaondo lono gardo harmanongo ziraji marhaba mejisifikira mvukuru suala ya kamuhimu harma mbakisho ani marmo hubaki kawaida ya rais ya Azali Assoumani ikao kakubali a partir ya 2021 afanya zevoti amadi halizi sharia shakasha hansi kabla ya mfuka kawaina 2018 huenda 2021 abo wenye soka wananya wala wa Faransa wakuja waja wasija deja waja natinanga robishilo marhaba waja shana rambe nondo ndo johelewa wauti wandu wa siasa hamandasi wandu wa siasa hamandasi wangu wa Faransa wandu wa société civile donc bimana wa maranya wa Comores wa haja ils n'ont rien à voir avec la politique sha et politique ya hawa wani yao de maendeleo ya Comores na yuba tusisi ndori wani yao donc wani yao ndo nzima shehe namna tisawa parce que wako tutsa hawarengezi wala wako tutsa hawa ndini shasisi ya hatu garanzuru rengezi yabo yizo ndize kwenye garanza uyezi rijilie de manière fanya politique chaque tufanya politique rodo craser les bras ronga miza ainsi votre roi donc on va société civile si on va politique donc yono gata faute ngam confirme kawacha tamwauno arma
amade hali wazenye sawo mahalisi ya mwaro yakayatsoa hana rais Azali Assoumani muombe ukale fikira ikanjema bezi nongo zalawa tena zikanjema bongili hanziani bikaza shinda zangili hanziani va luhatia ni wantu wa pouvoir wela kuwao amba resa wantu wa shakenti wa hadisi wanyu fikira nyu engineer wa fikira yo mwatsa mahati yangi na ngojo yakati anda nongo joko ndo tsunguru mandabo Assoumani ndo wangu nzandabo ndabo ndufu do tsunguzanda donc weti nongo kaya kweli shana rirenge kaya kweli na rirenge kote ya kweli sorende nongo pia negative ikawa kubali ya ukanangwa nzuri hadisi shaima hadisi ya hatuda sina on chidoka nangarendora hadisi namna kauladhimu organize election 2024 yona itoitswanya garanzo ya rikenti hadisi basi nukuto ya mando ya ladhimu hadisi harmo mkontiwo basuma varmu le 26 mai 2021 kuti legali weti le président legali ular maiti wede président uliyo hazanfu shawiti président legali wa Komoro wa ukubali enga rifanya unamna je yasiubeza haraka rihubiri rifanya election iliwa kemana mzuani ya renge zidomana zahaye haruma ya Komorini yude point de base ikawa ikubali ngabura hadisi gasitayad bena kansiri hadisi shoka ndira hadisi nungu za 2024 ni de hadisi ne shekundisha komko jala shekundisha ngisho yabo ngamjua ukanga wikundisha bao je disi yitsanganya ni si Shamsuni ni tsanganya Muhammad Abdul Wahhab tsanganya Elbaki no adunga ngabo shekundisha orange shatendulwa ni kiki wongo hodo ona wongo ndo maumani baina ya hao ngabo shekundisha tendulwa ni radhi wawandu abunsu kubuwandu wahe ile kungumanyo la ajali ya Komori la rambao serse la mranga ni Komori mana serse do ajali ya Komori wao baina ya hao na zingwala nao ngwajandi yao ndo ujali ya wasuli hata daraja ya juu umani wa mustadrani na shehani nwadunga na mawakala wa nrabo konga joko kwa javote wa madelege wan madelege ndo jai endelege kado jai agangiradi ya kensi abakati radi na dunga nzeleza ratovenza usisindia ndo harbo mani unu mana speaker amba wa Komoro wengi labda kawashina wa wenshi na kausu nor virli mpa zinashida no virli mana mitsujwa shamtu ngabana uzigi hata no mane na Assoumani yisinga sin hajamba ndo mutsuka na ngwindi bokunga joka Assoumani havainsi Assoumani ngina ondukuma intouchable parohamba mahatsuo ya ukezinu kajeni kondwa nuza abasemi henike nuza imanahi dujereze no bozo nsipia ulamba fatiho mana mshwahi ula domba SGG wudi ujereze no nsipia ngabe mwana adoptif wa yamba oshehani obondu da wakati mdush butaja shinda tushombo wara wadunga opia wombeza mezi wa ondo ndo bahanu waondomba bamba rusuli amba hindwa ile warimano msokwa shaka batsa tamruju kama ge waziri wazakwe wala pia mafiti wala ktima waziri evaluer ya urais evaluer ya waziri evaluer ya directeur general Lukarman Sino wausa wende hale undu romba mnguru rejeze wakati lo no Ahori urejea ke bazima na ya bahatsiri afanya mbali na porte parole wa hei opposition razida risiro wa barazida enyesa zifikra za opposition walonazo be enyesa waja unazigiti hadi mbovu au ngema zifanyiwa au na ondolo na yezi umoni mazirongo kabasata njema au tivumwe njema leze mbovu za hao manekamba njema abunga bondo jufikiri kabano yezimbi ya Assoumani ngona ndongo njema zifanya kwa tina tano njema zifanya dezembi mbovu za hao umoni wa umani ulio baina ya serikali na opposition wa maranya wa longo ndabo walio madewa lio wa gada wa entre opposition et pouvoir wanyumlono na opposition soit nzientini au taratibu nchini ataiki ambo wasijaja la wakafara hamu umani wa baina ya hizi na opposition no vanika nzumwe leo vana opposition waudu anaja mwadio Komori yewewe harme turu kangu waifanya harma Komori uono tengo la tsanganya wandu wararu wadu Assoumani utsunda wararu ngomre mao ekedwa nze kai waudu waidi ani harma tengo la wandu wararu inda watsunguza mwena mozo tsipi donc abwenge no wandu walo wako zao sidwa he opposition imaisha madziro alo mwenzi iyo maisha ukungare mao wa Komoro nsipia leo mja tsani ma Komoro magazine mlanzwa nimja nafanya reportage mangalie abasai hina banunguka wende munda tangu yono ngazi surtout ngazi jamanu ngikena baena mashaka
mabawa maisha haya zanongozo nsipia mishia haina ngozo sipanongo wana ngafikiri kaude maisha raka uyamberika na 2021 yode emergence ya sumani hada wano akansa wabandrabo wanuga wandu kongo haruma nzaya za kweli yani di ritmu ya dajali udadongo fumburo wandu wadu haruma nzaya waswalitishwa unisomba majina bomkate wambe mrunda we na balate la kona koshida wa Paris donc wenge inu tsinungukai opposition ngwa subise non yebe la dimuya tanaba et que ngomda la dimuya tanaba hindondo do la sumani parce que la dimba beba nunga mrumo hindi wokumruma wandu wadio radhi nduwa fanyia zema usubutombe keze manzire ndarimo itsino kwa tsudora mbuwa shaye ngujugo ngafikirio kana asumani katso kansar maudio ya angalia derrière lui ya jangalia angalia le zuro dingoni azongo zijosa ngujoka nguru monai ngujoka nsingi angamia ngujoka nadia mungwa fau hanzaya ngujoka umezi mwenje zarama nsinu zetambu zenje zarama nsinu shangwa mbukana abo ezangu zidio jema abo tsinata problem shan ben atiamiso gamjamba kana ataizo abasainu ça c'est me dépasse dakira sha inde conséquences ngurumo zanvu parce que gamina tomanizo yauka obahanu yali leo hajanza hunde porte de sortie et de namba échappatoire ya zakwe sha obahanu ko bujuzi so eba ne katsulo haba ngam tukamrende surtout zona fanya sam surtout zona fanya salami surtout zona fanya ondro onsipia donc izo les ndrongo kwa basainu yeye mwinyi ngujuzi so sha izo atsojua plus ngwenjezo ema plus ngone jitsimbi ngamanku abonge kairenga make titi ya joka ngujivurizwana ko ngujoshida mortiseku hanesenga majoka nku goko ngujofara ngo hawana tokata joka samwe bonsi ngujondia kasa tsambali unaona ne matalazo wayafanyako isenye samba isi paralyze harume mikabala yote pia siasa akiba unono ya maisha ya wakomo yote pia ya singamani fikra nchi wawe gabana opposition au l'opposition de moto fikiri shinde rito insi ya wangamai asalina roho na roho pourquoi ishi tsonda wangalia wanunda malformation ya ishi tswa hatenindu ya hao kebisi e kama malformation ya ishi tswa sheka shitwa kushona formation jema la ukani mindu yao ketsudisa sha shitwanga shirongo wao shijua hanzia gojo le savant ya kaduniani omusizoni hunu uo kajaka udisa akatar mafuterula hafunga miafrikani na mahamira arumine le plus intelligent imbidiambo ani mbidie kitsina tanonga ko akarunga avec l'ordinateur parce que chez toi chez kashema donc chez toi chez hensinu mishushi yabo kabatsina gabora jukabo hayi banyisura bakaga banzo ndenge gamgafanya rogwiza propose wakati wa propose nguo nane zifikira pia ngizo desordre liyo bano ya ukenimbre hansi wa bahanga sofanya zyanza kenda tsula dimika handani lukaba kai ondo jukana ngwa inshu harmansi wokoye amani ngio ngarinshu harmansi boko unomo nguo ngarinshu harmansi wokoye akiba ngefanya hazi ena mungu haki ya bankamwe ya ladini iyo mungu nweze fikira ko ngewe izo soreje abwensi seilamwa ibasa uhanga jula rwazi no nzipi nisifikiri ka udhukuru ndo zaka muhimu wako harma ya mahadisi andira afanya bani devo waenda wadhukuru Dr Salami udhukuru wajau na le président Nassambi na Abdala wa ontipia wa prison haswa des déclarations yafanyiwa na serikali amba le 30 mkini ya mwezi le 31 mahakama ya Salami le gouverneur au gouverneur espagnol le 30 wanyo opposition ifikira hiyo yankulia jeje angurogola yayo fikiri ndo wentini wanyo limtfanya action ile ambaye tokao matsoni watu waione harma hudelia mahakama ya Salami yote ifanywe mujua inamnekao baade des conditions arengwa kanaki wanyo opposition haswa ndongo yopsi talazuzijeje au msi sebier Jean Bakarma opposition ndongo mandio wanakubaliana ndongo yitsi ndongo garjoka hadando ka ondo wakomoro tsipa sawelewa uka dossier Salami dossier Sambi c'est un dossier purement politique qui n'a rien à voir avec la justice sinon inge kai husu mahakama ya bojo kana mahakama wajofanya zia hao droit kansiba moni
chaque ka obana kanda wet ya kanda to loi décision ende kanda to loi décision beti salama ndo kanda ngwe décision ikaziwe dadi awenge mimi ngamjuka inwezi ya ndabu ya mwamba ndabu ataje hundre leo msu amini ke mahakama ya ungajufanyo mimi ataje hundre leo msu amini bana wamba ndabu zinji et de ces salami yebukule warangwali et de ces sambi la seti hukumu rangwali tsizamba rangoma hasa sambi yafungwa rangwa kati ya karmaze nongo za legalite samba kana mwende hata sambi kana uruhabo wa uruhabo ngujudunga na azali arwar mwezi sambi arwo prison e manandi doka sambi de mrumzima kwa zali ngumrondondo harmetsino yutsi ambarangwale yutsi leo donc abonge ila odongo ambakara homa hoja isa sambi ngejoka yukina ukabahani zongabo donc ya salam kwa tambale de 31 abokate bakshana tsunane zo 8 jours en fikira 9 jours tsushenda na kensi jeri wale chasikasina nongozorenda yunga joke mahakama ya hai ya uya sapresi wa ya hansiwa yihisa na yabo na mdema tunde ndondo ngabo témoin ulio muhimu harma ya ferio ngejoki ni shakangu pashio de wende zahe na mdema tunde mjue wote muhimu yafanya declaration zinja ma fer salami shangu pashio leo ngonelewa mtu unra shinari mtu non de mom tsem jouer parce que deroli ya hani nyinyi ma journaliste non de mom tsem mjue wongu pashio leo yo vidi donc comment tu me sais que yo vidi yo mahakama ya ushi ya wakati na tamani ulawana zintongo wazenye savani lisenye samba opposition wasizaha au wasidai ulumlao azali ili watu warege harma normalite harma rege harma kawaida yensi be watu wafikiri wafanye zivote nzwani watsemzwani ajajarenge plasio opposition washinde wafikiri mfu amakele nzwani manra mwangalia wale wakana zinguvu wakufikiriwa de wao watu hadisi kwamba kawatozu waenda haida mna waklasewa wale rakofikiriwa ngina ko kaelezi nkeme wasalia mwezi mna warege harma sepontansi non bano msi complexe harma ala yo bono monsi banu ye muhimu rangu dukana ngarjokana rangu de 26 mai azali katsamwa de legalité yo mongo mwezi ngor sindia fungela de muya ro parce que katsamwa legalité nguri rumo zanvu chakatsuruma hasharia azali ngurumo zanvu chakatsuruma hasharia isharia hisa fanya referendum irejetwa na Komoro ambangu fanya election henda voto ni majeshi basi majeshi kwa do voti ndio wafanye zwa kahanza unaelewa wajana ja transformer le jeshi lirende jeshi la zali au local qui armée républicaine bon donc hajaba sen et mandat yako lila kahujua isa le 26 mai 2021 kaja organiser ces votes yewe ngofikiri ukana nzuani ye makadre intellectuel pia walo nzuani kabati mda jori mrumensi ne bani nsinu ebanu nyofikiri kabana zalimbo irumo haungutsu yangamiza kabati president mwihansi mwinsinu yabira Komori bam amasuma yongo fikiri kakarna hunda mndra jushida inde sensi mana uyingu yangamizo katsuendesa unzuani ngarjo hunda wandu mwinji simpaka sambi simpaka salami wa wafungwa bonelewa simpaka Mohamed Jafari ya fariki ngabwinji ngama kadri wenji banu Macron ulakabatsondo wakamjua un jeune ya roha iwe ngofikiri kwa ndo kwa jopusa wakati wa hija wandu wa ngwa utsikina tambara retsoka unyonzi shabase ne devoir ilio yenkomba yejawa nkuu ya siwasui harameja la jai eko wakati wa uja na minatomanizo ya ukemuru wangu juhuja wasinabata busu halmemare ngwe hatu gasina wandu wenji wala dimar mweze ndongo hizo wakae donc abenge inyamba dialogue ya hahe ambao ndabo za joka zinrabo ushimrufu parce que banu ngaba nganywa toto hako shanga mwambioni kana le Comore c'est un pays qu'on le dirige par événement c'est pas par des projets c'est un pays événementiel boja ndongo zibaya zila namdi matu de mangalie ina mnazenu ukaudo ya zendesa ngaba sukuka événement ku idonza ilenga pluriel za ku ta wa krelo événement men yende ibaya zila wandwa parce que ndo Komori usahau haraka shanga nzondo ajue ya cette fois-ci
ina mrungu juo mangwa kwa ubira watina batabusu kauli abo loka marsena na waswili harmo zida kara vola zorizi hadisi ratu venza kabla kara la hanabad na karba kitena ukubali wakati wangi na regejo hadisi tena tawsonu karpara tongoza gina jazla gwe be kabla kara la hana wa kumuru watu venza walishia kalima intili la muso be kalima la muso njo hamba handaniga mjibizo hamba haino wakati mwanzo mritsa ngasita ya preuve ninyi mtsani mtsoni para simambiani tsikarama sport tija simrekubadani kansingar hadisi wo tarif manayo de rôle yahamu c'est-à-dire ni toi message ya opposition donc yo no akatunjo ritsa ngasita ya bidi ni jomo biani harmale kalima la musu dukana wana hatu mabani hatu wananasho hatu wambao mabeja wa wakomori wajitolea wa hajabana na jomea hini bahanu wadio mkomori o usiku wa jo uripale kangwa juru rusata sisi wa siasa renji she minhum do wakomori maranya wakomori wajuhe washangilie wanawanu basikudu wa merite zinde zinu wanu kwa tuja wajiyaidie wajiyaidie usisirilio banu minhum sisirilio banu hana wo wadio Faransa abengi tijome Rwandu wadio nzuan wakiama mabejango wa hiyo Rwandu wadio mali wakiama mabejango wa hiyo fetuzo wadio ngazi hunu wadio wandu siku wajuko wana wajuko manifeste wandu washangilie au fumbato wandu waoneseka kweli ngarikoza usonsi pia zia sumani wafanye zonza warwensinu kwa jamerite wa kebano abwenge wandu waonese mecontentement ya hao yonga fikikali le kadi madame Misuna Jonamba na shangilie wana wanu parce wana wanu wa merite wa shangililwa ili wakae haruma nrejezo ensi haruma zinzie kaundo za stahiki ensi siwa le kadi madame Misuna Jonamba ukanga wabeshile au marahaba wabeshile marahaba nyezi mwa jandie kabanu wa komori wanu wa namwa chanondo wa fazemuo wakomorona ndo fazemuo shawa wakomorwanya wanahatu wahaja mrangalie wa bahari namna kaundo ya ladhimu ilize ndongo kaundo ziloshea riziwa niya humu zishilezi wa swili wa tinambata buzu ata wa swili vavo mwananya razida suhushile marhaba hivo kubali ya subiya leo rautsaha no washinda wakubali ya radsi na wa salamu alaikum wa alaikum salam shukran marhaba minshi salam inshallah